Klasični liker od trešnje. Za klasični liker od trešnje potrebno je 500 g trešanja, 500 g šećera, 500 ml rakije i vanila po želji. Očistiti trešnje, oprati i staviti u teglu ili flašu. Posuti šećerom. Preliti rakijom. Promešati i staviti 40 dana na svetlom mestu. Nakon 40 dana procediti i sipati u bocu. Ovaj liker držati na tamnom mestu.